क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. Very good. 15th. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्कं भीमकर्मरुकोदरः. తర్వాత యదా యదా హి यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ధర్మాన్ని గట్టిగా చెప్పాలి. ఓకే. తర్వాత ఇంకా భూమిరాపో भूमिरापो नलो वायुः कम्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्. తర్వాత బ్రహ్మార్పణం ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर्ब्रह्मार्दनं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्. ఎప్పుడు చెప్తాం అది భోజనం చేసే ముందు కదా. తర్వాత భోజనం చేసేటప్పుడు చెప్తాం కదా అహం వైశ్వాన. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं. వెరీ గుడ్. ఓకే. Thank you, teacher. పర్లేదు.